Michael Baba, je visit किती आशिल्ले because you have visited this place for parking system as well as outpost. Outpost is of Department of Tourism. आम्ही लास्ट टाइमूय सांगलेले डिपार्टमेंटाकूय मिनिस्टराकूय सांगलेले की थिंगासर धाकटुलो पुलीस आउटपोस्ट जाय म्हणून. A lot of problems which happen on the beach can be resolved there only instead of coming to the police station. To come to the police station it takes 1 hour because of the traffic. The road being only one road over there and there is no median in the middle, so the traffic gets jammed. Best thing is to have police at the tourist information centers. A tourist information center were built only for that, to assist the tourist. तितून एक पार्ट पुलीस आउटपोस्ट आसचो हे इम्पॉर्टंट आहा. आनी आयज आमी शिकेरे हिंगा येयल्ले आहा स्पेशली विथ द सरपंच ऑफ कांदोलीम ब्लेज आनी तेजे वांगडी सेक्रेटरी येयल्लो आहा की दीस लँड पंचायत हॅज ऑलरेडी एंटर्ड इन टू एग्रीमेंट फॉर सेल एंड दे आर इन प्रोसेस ऑफ बायींग दीस. दे ऑलरेडी पेड द एडवांस सेल्डीड जातली हे. सो हो लँड इम्पॉर्टंट आहलो कित्याक हे बसी ज्यो आहा आमचे लोकल बसी हिंगा 7 बसी लागता. These are all local buses. They used to park on the road over here and used to jam this entire road, going to helipad on top, going to Taj, going on the beach. So all these buses, the local buses have to come and get parked over here, where Panchayat will allot them one side of the place only for buses. And these are route buses going to Panjim, Mapsa, right from Nerul to Panjim, from Saligaon to Mapsa, from Parra to Mapsa. So हे सगळे रुटाचे बसी ह्यो हिंगासर रोडार रावचे न्हू, हे हिंगा भितर येवपाचे. तांकां इंटरलॉकिंग पेवर्स घालून सारके वन सायड आमी दितले. तितून रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आहा ऑफ WRD. सो 25 lakhsचें काम चालू आहा, ते फुडें पावल्लें आहा. आनीक मातशें फुडें वचपाक जाय. सो वी वील रिटेन ऑल दीस ट्रीज. म्हणजे कितें खाणे सकला देंवले ते काडटले, ट्रिमींग जातलें. But these trees are required for shade over here, greenery over here. So tree katri nastana inga parking lot जावप हे important. Getting a prime property in Kandoli, that too by the Panchayat, is almost a big thing. See, this person wanted to sell. As तो machine येयलो तू इकती घे म्हणून. And play हिंगासर need कितें आहा? What is the need over here? Need is of the local people. Local people आचे guest house आहा. गेस्ट हावसान जेन्ना गेस्ट येता रोडार पार्क करता, कित्याक ते लोकला कडेन थोड्यां कडेन जागो ना पार्किंगाक. आतां हिंगासर बिचार इतले लोक येता ट्युरिस्ट, सो दे गेट डावन ओवर हियर एंड पार्क ऑन द रोड. 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी रोडार पार्क करता आनी चल्ले, आख्खे जॅम करून उडयता. सो तेजे पेक्षा हिंगा भितरल्यान पार्किंग जालें आनी ते बिचार गेले. वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, शॅक्स ऑन द बीच, प्रायवेट रेस्टॉरंट्स, आमचे ताज हॉलिडे विलेज हिंगा आहा, फोर्ट अगवादा हिंगा आहा, ही सगळी गेस्ट हावसां हिंगा आहा, रेस्टॉरंटां हिंगा आहा. सो एवरीबडी कॅन गो. हिंगासर सायडीक टेंपल आहा, टेंपलान जेन्ना लोक येता तांकां हिंगा पार्क करून भितर वचोंक जाता. सो this parking will be managed by the Panchayat. I have also told them that a toilet facility is required over there. So तेणी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाची एक NOC घेवपाची आनी टेम्पररी टॉयलेट्स where they have built in old Goa. Old Goa आमी आदी GSIDCन टेम्पररी टॉयलेट बांदलेले सारके बायसन बोर्डाचेर आनी ETP घातलेली, एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट, दॅट इज STP. सो तो एक घालून हिंगासरले लोकांक एक फॅसिलिटी आसची. शिकेरे बिचार टॉयलेट फॅसिलिटी ना, कांदोली बिचार आहा. सो हिंगासर एक बरो टॉयलेट फॅसिलिटी जावची. द प्रॉपर्टी इज बिग, 4000 square meters of land. Prime land which Panchayat will get in their possession, has got in their possession, with the sale deed is awaited, agreement is done. So it's a big achievement for Kandolim village Panchayat to have a prime land, and achievement to Blaze and his entire team आणि कानोयकारांक आणि शिकेरेच्या लोकांक की पंचायतीच्या ताब्यान हो जागो उरलो. शिकेरेचे लोक झगडलेले हे जागे खातीर की हो लोकलाच्या हातीन उरचो. लोकलाच्या हातीनसून आमी पंचायतीच्या हातीन दिलो. सो कितें तरी बरें हिंगा जावचें म्हणून ग्रीनरी उरची आनी पार्किंगूय जावचें. आनी तितून जे ट्युरिस्ट येवन हे माडापणाक हे झाडां पोंदाक उबे रावन ते
हे कोत्ता नंबर 1 थोडी जाणां बायलांक त्रास जाता झाडांनी वयता ते बंद जावचे आनी ही फॅसिलिटी पंचायतीच्या हातीन उरची हे आमचें इंटेंशन आसलें. ओके. आयज आमदारांनी विजीट केलें, इन्स्पेक्शन जालें तुमचें. इतली प्रायम प्रॉपर्टी तुमच्या हातीन येयलेली आसा. स्पेशली यू ऑल हॅव थॉट अबाउट द कॉमन मॅन आणि स्पेशली पार्किंग सिस्टम. सो हाऊ डू यू से दैट? It's one of our biggest achievements of our panchayat to, with the help of Michael Lobo, government, our CM, panchayat minister, for helping us to. I think it's the first panchayat to buy its own property in prime area, and we are very thankful to the chief minister, panchayat minister Michael Lobo, for helping us. Also to the owner of this property. Owner has given for a very considerate amount. म्हणजे जो amount जो हा वो चड ना. हिंगासर लँड हा 1 lakh rupees per square meter. आमकां दिल्या अराउंड 30,000 rupees per square meter. सो 30,000 पर स्क्वेअर मिटर पंचायतीन जागो घेवप आनी तोय बीन जाल्यार अराउंड 3,500. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड definitely panchayat will make use of this property in the right way. No haphazard parking on the road. So Sringeri people had a lot of problem because of the traffic jam at the junction because of these buses and tourist traffic and all. Now with this idea that we have parking over here, we have a toilet facility because a lot of tourists come and inform us that it's very difficult without a toilet, and this thing to do this at this Sringeri is very important for us, and thankful to everybody who helped us in this. Another inspection also the MLA गेले म्हणटा पळय त्या आउटपोस्टाक लागून. How important it was? Outpost was very important for us because it was taking time to reach Kalangut police station, and we required this, and it was difficult for the police also to reach here. So an outpost was very important. Good thing that tourism minister Rohan Kaunte agree जालो की आपण part of the facility outpostaक दिता. आणि त्याच्या भायर CMूय एग्री जालो कित्याक इट इज अंडर होम डिपार्टमेंट टू पुट द फॅसिलिटी. डायरेक्टली CM गेव इंस्ट्रक्शन टू हिज OSD टू कॉल द PI टू गो अँड इन्स्पेक्ट अँड स्टार्ट द आउटपोस्ट फ्रॉम टुडे. आणि ट्युरिझम मिनिस्टरानूय गो हेड दिले ओवर द फोन दॅट सच प्रोएक्टिव्ह डिसिजन्स आर very important in a tourism sector. जे आता टू एन क्राय चालू हा ऑल ओवर इंडिया. न्यूजपेपर्स असो, सोशल मीडिया असो, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोईंग गोवा इन रेड बिकॉज ऑफ सर्टन ट्युरिस्ट हू हॅव गॉन विथ बॅड मेमरीज. हांव सदांच उलयता ट्युरिस्ट शूड नॉट गो विथ बॅड मेमरीज. सो हे आमी करेक्टीव मेजर्स घेवपाक जाय आनी तितून इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेज पंचायत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विलेज पंचायत मेंबर्स, VDCs, बायोडायवर्सिटी बोर्ड आणि आमचे लोकल पुलीस जे आमचे गोवा पुलीस आहा तेंचे हे इम्पॉर्टंट आहा. म्हणजे ते वांगडा रावन काम करप, पंचायतीच्या वांगडा रावन काम करप, ट्युरिझम ऑफिसर्साचे वांगडा रावन काम करप. सो डूज अँड डोंट्स हॅव टू बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मॅनर अँड वी शूड सी दॅट द ट्युरिस्ट गो विथ गुड मेमरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. ट्युरिस्ट हू आर मिसबिहेविंग शूड बी डेल्ट ऑल्सो स्ट्रिक्टली विथ. कोण मिसबिहेव करता, कोण त्रास करता, लोकलांक त्रास करता, कोण दुसऱ्या ट्युरिस्टांक त्रास करता, तांकां पुलिसांनी तेंचेर एक्शन 100% घेवपाची गरज आसा. So with these facilities you feel that the panchayat will get more help? Yeah, we should get a lot of help. Not only the panchayat, the public will get, the tourist will get, and I think Kandalem should be a certain example. To go ahead with the sale deed, whether it is Panchayat Minister Movin Gudino, Director of Panchayat, Secretary and Chief Secretary and CM played a vital role that this land should immediately be given in possession of Panchayat. So तांकां इमिडिएट सांगले की तुमचे कडेन पयशे आहा ते तुमी दिया आनी विकती घेया म्हणून. जेन्ना सरकाराक कळलें की 30,000 हें करता, सरकारानूच केला हेचो हिंगासर वॅल्यू 25,000. सो प्रायवेटली लोक 1 लाखांक लँड विकता हिंगा. 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर हिंगासर लँड आहा मेन रोडार मिनिमम. सो हो लँड जेन्ना आमकां 30,000 मेवता हो खऱ्यांनीच वी आर थँकफूल टू द ओनर हू एक्चुअली वॉन्टेड टू सेल इट इन द ओपन मार्केट एंड फॉर माय one word of the sarpanch he gave it to us. Look at this crowd. Look at this crowd.
they don't have a toilet facility. They are gone on the beach now. There is no toilet facility on the beach. So the only facility will come over here now. When you do all this facility, Toilet facility is required. See, we cannot tell the tourists, you come on our beach and you control and go back, or you go in the bushes. That is wrong. So सगळ्याक बांधले आम्ही टॉयलेट. कांदोली आहा, कलंगूट आहा, टिटोज लेन आहा, बागा बिचाचेर 2 आहा, व्हडले टॉयलेट आहा बागा. So this was the only place which is remaining. Even on Fort Aguada आम्ही वयर बांधला. In the this आमचे फोर्टाचेर जेलीनूय बांधला सगळा पब्लिक टॉयलेट. So this was required. So हो जालें काय आमचे टॉयलेटाचे काम सोंपता in the coastal belt.